अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद हुसैन। आज जो मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं, ये इराक़ के मेरे दोस्त हैं, बड़े ही अच्छे दोस्त हैं। तो ये आपको कुछ सुनाना चाह रहे हैं। محمد حسين رجال خوش رجال والنعم من عنده من باكستان. اهلا وسهلا، شرفتنا مستر محمد حسين، حياك الله. اهلا وسهلا حبيبي محمد. جود مان. حبيبي حسين. حبيبي حسين. ناس يونه جانه. سلامنا لاهل باكستان. باكستان جود. باكستان. محمد يستاهل حسين، محمد يستاهل حسين، محمد يستاهل حسين، يستاهل حسين محمد، حسين محمد يستاهل حسين محمد، حسين محمد يستاهل حسين محمد يستاهل حسين محمد. يلا كافي.